Y comenzamos minutos 60 recordando las imágenes del atentado contra el expresidente Donald Trump, que han dejado una galería de fotografías impresionantes, y entre ellas una que es asombrosa, que es que se ve la estela del proyectil cuando pasa al lado del rostro del expresidente. Vamos a hablar con el fotógrafo, ¿no, Julio? Es que es impresionante lo que usted dice, Félix. Este fotógrafo le hizo una foto a Donald Trump, obviamente es una casualidad, pero en la foto quedó la bala que acaba de atravesarle la oreja. Ese fotógrafo es del New York Times, se llama Doug Mills. Él tiene la foto de la bala en el aire que perfora la bala de Donald Trump. La foto está hoy en la portada del New York Times en papel. Nuestro invitado, obviamente, tiene 2 premios Pulitzer de fotografía. Ana, para quienes no somos expertos, la velocidad de exposición, la apertura, el ángulo, ¿qué explicación hay para que él tenga en su foto la bala? ¿Por qué? Good morning, Doug. Thank you very much for your time today at W Radio. Yes, good morning. How are you? So for us that are not, we're not experts, how can we explain that you were able to capture this bullet, with your camera? Yeah, it's hard for me to even explain, but I was shooting with a Sony A1 camera, which shoots 20 frames per second, and I was shooting at a really, really high shutter speed of 8,000th of a second. And I didn't know that the bullet was in the picture when I took it, obviously, but later a photo editor looked at it and then said, called me and said, we need you to send that photo again. Can you send it again? Because we think the bullet is behind the president's head. And I was like, what? So I opened up my laptop and I sent the raw file directly to the editor, and they said, yeah, this confirms it. Because now we have a person from the FBI forensic team who is looking at this and says it's the bullet, and it looks like it missed him. So it's as the FBI specialist said, it's a 1 in a million, maybe 1 in 5 million chance of ever getting that to stop like it did. I'm still in awe that it's in the frame. Él todavía no puede creer que la bala haya salido en la foto. Es impresionante y es difícil de explicar incluso para él. Nos dice que tomó la foto en una Sony A1. Nos dice que cuando tomó esa foto no sabía o no se dio cuenta que la bala estaba ahí. Nos dice que él mandó el archivo y luego le dijeron que parecía que esa bala estaba en la fotografía y le sugirieron mandar el archivo en bruto para confirmar que así era, así que lo pudieron confirmar. Incluso un forense del FBI pudo establecer la presencia de esa bala y le dijo incluso que es la probabilidad de 1 en 1 millón o en 5 millones de que esa bala hubiese podido ser capturada en esa fotografía. Así que él mismo reconoce que es algo absolutamente impresionante e increíble. Señor Mills, cuando el servicio secreto está tratando de bajar del escenario de la tarima al señor Trump, ¿usted qué está pensando en ese momento? When the Secret Service was trying to get former President Trump down from the stage, what was going through your mind at that point? Thanks, Julio. Good question. When I first started taking pictures after the former president dropped to his knees and was being smothered by all of the members of the Secret Service, I didn't know how seriously he was injured. And it wasn't until I was running around the side of the stage where I saw them lift him up and get him to his feet that I knew he was alive. I didn't know how bad. And then I saw the blood on his face, and I was in shock to see that. But I knew that he was alive. And then when they ushered him off the stage and he pumped his fist in defiance, it was a moment that I'll never forget, because it just showed how upset and mad and defiant he was about it. And then a split second later, he was very, shocked. You could see the shock on his face, because he probably realized at that point what was going on. So it was a very, very, scary day.
thankful he was not injured, more. But I'm also very saddened that someone lost their life there who just went to watch the political rally. Pues responde que él estaba tomando las fotos antes de que el expresidente Donald Trump cayera al piso y lo rodeara el servicio secreto. Él no sabía qué tan grave era la herida que había recibido el expresidente Donald Trump. Cuando lo levantaron del piso, ahí se dio cuenta que el expresidente Trump estaba vivo y estaba en shock de ver esa sangre como corría por su rostro. Nos dice que simplemente fue la confirmación de que estaba vivo, pero pues sí le impresionó mucho ver la sangre en el rostro del expresidente de los Estados Unidos. Y luego cuando sacó ese puño y levantó su brazo, es un momento que él dice que no va a olvidar jamás. Y él se mostró decidido en ese momento, el expresidente Donald Trump, para mostrarle a la gente de que él estaba bien, y luego siguió un momento de shock, un momento de mucho miedo. Se alegra de que el presidente Donald Trump no haya perdido la vida, pero sí lamenta la muerte de una persona en medio de este ataque. Quisiera preguntarle por lo que ocurre después del disparo, de los disparos. ¿Cómo fue el momento para evacuar ese lugar allí en Butler, en Pensilvania? We wonder what happened after the bullets. I mean, how was the process to evacuate this, hundreds of people, thousands of people that were there at that point? How much chaos was there at the point of after the president leaves, having all these people leave also? Oh, yes, it was a pretty quick exit for everybody. I mean, once the president was rushed into the SUV and taken to the hospital, the crowd started to disperse very quickly, and the police were telling people they had to leave. They had to leave right away. I mean, the scene after the president left was a field full of empty water bottles. Some water bottles still, that were not consumed yet, and there were cell phones on the ground. People just left whatever they could when they ran out. It's amazing that there wasn't a more of a problem when people were running out. But I think the Secret Service at that point calmed everybody down and said there's no more threat, that there's no more shooter, that the shooter had been killed. And I think that's the only way but the entire place, there were probably between 5,000 and 10,000 people there, maybe more. And they were gone within 30 minutes. The only real, backup was in the parking lot. It took people 6 hours to get out of the parking lot because all the traffic was trying to leave exactly at one time, and it just overloaded all the roads around there. So it took me about 6 hours to get out of the parking lot. Nos dice que fue una salida bastante rápida para todos. Una vez sacaron a Donald Trump en la camioneta y lo llevaron al hospital, la gente actuó para salirse bastante rápido para evacuar la zona, y la escena después de que el presidente se fue de ahí nos dice que era un campo lleno de botellas vacías, algunas aún sin consumir, celulares en el piso. Las personas dejaron absolutamente todo lo que tenían y corrieron por sus vidas. Nos dice que el servicio secreto calmó absolutamente a todos, y por eso cree que el problema no fue mayor, porque les decían que ya no había amenaza, que ya habían dado de baja al atacante. Había alrededor de 5,000, 10,000 personas o incluso más, y todas esas personas fueron evacuadas del lugar en 30 minutos. Sí hubo bastante, trancón para salir del parqueadero. Él se demoró 6 horas en salir de allí, y el tráfico estaba bastante pesado por todas las personas que estaban tratando de irse a la misma hora del lugar. Ahora yo quiero que veamos la otra parte. ¿Qué tantos fueron los controles al ingreso? Porque si algo se ha criticado es al servicio secreto aparentemente por laxo. ¿Él cómo lo evalúa? And what about, the part of the Secret Service? A lot of people are speaking about people entering the premises. They say there was not enough checks, that Secret Service failed in checking people that were attending the event. What is your opinion on that? Well, I know when I arrived, there was a line of probably 2 or 3 hours long for people to get in. I think the gates opened up at 1 p.m. in the afternoon, and the event was supposed to start at 5 p.m. But people started lining up in the line at probably 6 a.m. in the morning. I know I got there at about 7:30 a.m. in the morning, and there were hundreds of people already in line.
and the Secret Service had their normal security checkpoints that everybody went through. It's my understanding that the shooter, or the individual who shot the president, entered from a back gate of some type and was able to walk through a field, basically, I guess, undetected maybe, and was able to climb up on that roof. And it was kind of outside the normal perimeter for where all of the spectators were and all of the media. We were in a fenced-off area, and somehow he must have broken through that barrier and climbed up onto that roof. Clearly a huge lapse in security and a real unfortunate one. Pues responde nuestro invitado que él cuando llegó habían unas filas de 2-3 horas para ingresar, habían muchas personas intentando entrar desde muy temprano, las puertas abrían a la 1 de la tarde para comenzar el evento a las 5 de la tarde y desde las 6 de la mañana ya había fila para ingresar al evento. Nos dice que él llegó a las 7:30 de la mañana y ya habían cientos de personas en fila. El servicio secreto puso los puntos de seguridad normales que hay en un evento como estos. El individuo que disparó al presidente al parecer pudo ingresar por una puerta trasera, pudo entrar al lugar, pudo subir a este edificio sin ser detectado de alguna forma fuera del perímetro donde se encontraban los medios y los asistentes a este evento. Entonces, de alguna manera logró superar esa barrera y reconoce que hubo alguna falla de seguridad lamentable en ese momento. Reconocimiento a él y a todos sus compañeros, porque lograron el que puede ser uno de los mejores y más completos registros de fotografía periodística de la historia reciente. Y le quiero preguntar, ¿eso es instinto para, a pesar de lo que está pasando, moverse, buscar ángulos, estar al frente de la tarima donde están tratando de sacar a Trump? ¿Qué pasa por la cabeza de un fotógrafo periodístico en medio de una circunstancia como esa para arriesgar la vida como le estaban arriesgando para tener un registro como el que se ha tenido? I mean, we have to, of course, congratulate you and your colleagues because of that journalism instinct. I mean, do you think it's instinct? Because, I mean, what you guys have done is probably one of the best journalism photographics of, well, quite some time. What is that instinct to stay there and keep on taking pictures, even when, I mean, your life could be in danger? It's a great question, Vivian. The fear did not hit me until, once I heard the gunshots. And at first I wasn't sure they were gunshots. But once I started to run around the stage and everybody was yelling at me to get down, active shooter, please get down. The Secret Service was yelling at us. The president's staff were yelling at us, please get down. And all I could think of was, I have to do a job. My job is to photograph, the former president. And that's what I'm here to do. So I have to record that kind of history. And, in hindsight, it was probably not the smartest thing to do. I probably should have used better judgment, but I think my journalistic instincts just overtook, and I did my job just like my colleagues. All the photographers that were in that small area around the stage, all of us did the same thing. We all reacted the same way and made very different pictures, but very historical and very, telling pictures of what happened there and the fear and, the defiant president after he was shot. So I think, our instincts. There was a former photographer from the Associated Press, Ron Edmonds, who photographed Ronald Reagan's assassination attempt. And he told me one time, whatever happens to you, go forward, move forward, don't go back. So I think that's something that really stuck into my mind. Pues nos responde que el miedo no le golpeó sino después de que escuchó los disparos y de que supo que eran unos disparos, porque inicialmente él no sabía lo que era. Después el servicio secreto y las personas del equipo de Donald Trump le pidieron que se agachara, le pidieron que se protegiera y pues ahí prevaleció su instinto periodístico más que el de preservar su vida. Nos dice que a lo mejor no es lo más inteligente y no es el mejor juicio en ese momento, pero fue lo que hizo, al igual que lo mismo que hicieron los otros periodistas que estaban ahí en ese perímetro pequeño cerca a la tarima. Todos tomaron fotos distintas, fotos históricas de lo que estaba pasando, del miedo que sentía la gente, de
el presidente después de resultar herido y nos dice que se le quedó algo o un mensaje de un periodista de AP cuando fue ese intento de asesinato de Ronald Reagan, y es que siempre había que seguir adelante y no dar un paso atrás, y eso siempre lo ha tenido bastante presente. Ron Edmonds es el periodista al cual se hacía referencia. Doc, ¿cuándo se da cuenta usted que algo no está bien en medio de este mitin? At what point did you realize that something was wrong? I realized something was wrong when I was taking pictures of former President Trump behind the podium when he grimaced and wiped his ear and then went down. That's when I knew that something terrible had happened. And then when everybody started yelling, active shooter, get down, get down, get down, and then the Secret Service, we could hear them firing back at the shooter, I knew then that something terrible had happened and we were all in danger. Thankfully, the Secret Service, killed him right away, and he was not able to do any more damage because so many people have said it could have been a lot worse than it really was had they not been able to shoot and kill him. Well, thank you so much for your time in W Radio, Mr. Doc Mills. It's been a pleasure having you today on our show. Well, thank you for having me. I appreciate you taking the time to interview me. Thank you. Thank you, bye bye. Se dio cuenta de que algo malo estaba sucediendo después de que tomó esas fotos del presidente cuando estaba en el podio, se limpió la oreja y se agachó. En ese momento supo que algo bastante malo estaba sucediendo. Cuando empezaron a gritar que había un tirador activo, el servicio secreto empezó a disparar de vuelta a esta persona. Él ahí estaba seguro de que algo malo estaba pasando y de que todos estaban en peligro. Nos dice que el servicio secreto actuó de manera rápida, pudo matar a esa persona de una manera eficiente y no pudo hacer nada más, afortunadamente, porque sí pudo haber sido mucho peor de lo que fue si no hubieran actuado de esa manera como lo hicieron.